नमस्कार पिंकी एंड स्माइली को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आशा करें आपण मैंने भलरे थे आम भलरे अच्छु। बाट ओषा मुझे कली आमती करा जाए आ कौन सब आर विधि रही मुझे ये भिडियो सब गोटे गोटे कहि संपूर्ण विधि आपण को ये भिडियो कहि सहित देखी जो मैंने करना बाट ओषा आपर आहरी 6 दिन रहा आपण करें। बाट ओषा केउं दिन करा जाए पौष मासर द्वितीय तिथि ठारू सप्तमी तिथि पर्यंत बाट ओषा करा जाय थाए। ए वर्ष डिसेम्बर 28 तारिख गुरुवार ठारू जानुआरी 3 तारिख बुधवार पर्यंत ए ओषा करा जिवो। आकाशरे चंद्रमा दृश्यमान हेले बा करले महिला माने बा माँ माने चला बाटर यही पूजा करिथांती। सेतिपाई यही पूजा को बाट ओषा कुहा जाए। संतान मानकर दीर्घ जीवन कामना करी माँ माने जमराजांकर पूजा करिथांती। यही पूजा रे जो मुआ ता सहित सिजा मंडा एवं फलमूलर मध्य भोग लगाते। मुझे आसी जड़े भाउज अच्छा पाखरे तो से पाख भाउज पाखक आसती कारण सी भी एका करती बाट ओषा तेणुक सी मत कहले कि तुम तुम से एका कहीं कर भी एका कहीं करी सांग होकि आस आम ये करवा। तो जो मुझे भाउज पाखक आसचे से भाउजर सब सुविधा अच्छी करने से मुझे ठीक अच्छे मुझे जी मु सकाल उठी गाधोई पाधोई मुंड धोई गाधोई पाधोई मोर निजर नित्यकर्म सारी तो किसी मोर जहाँ भी बाकी थिला सामान आने पूजार कौन सब सामग्री दरकार तो तापाई मुझे लिस्ट गोटे नहीं से मत कही कि मूला आणब मूला कदली आखु ता सहित वज्रमूली तो मत मिल नाला से भाउज जो हजबैंड अच्छे से भाई को कही सी आनी मोपाई ता सहित आखु मत मिल नाला किंतु सी तांकर थिला सेथिपाई चलीगला। ता सहित मुझे पूजार व्यवहृत सामग्री चंदन नहीं आ सिंदूर चंदन कजल आ झुणा धूप आ दीप घीर दीप गोटे नहीं झुणा नहीं ता सहित धूप नहीं। अंधार हो आसला 7:30 आमको जावाक डेरी हो गला 7:30 रु 8 बाजिगला कारण मु पिठा करुली आमर तो चाउल चूना नहीं नुआ चाउल से मु सुजी रे काकेरा करिकी नहीं ता सहित फलमूल पूजा करने को नहीं कारण कहते ना गोटे मनरे इच्छा थिले से जिनस निश्चिंत पूरा हेब। तो मोर गोटे इच्छा थिला पिठा भोग करने किंतु मो झील जी से तो मत छाड़ू नाला किंतु ता बाबा आसिकी टिके ताको धरिबारु मु जल्दी जल्दी करू करू तो लेट हो गला 8 बाजिगला। मु आसिया पूर्व ही भाउज से पंथई बनै देथिले आ मते अपेक्षा करथिले पूजा पाई। तापर पूजार प्रथम तो दरकार जो मेथी आ हलदीर बटा आम सेपटर तो हुए मेथी ये बटा जो हलदी बटा माने कटक जगतसिंहपुर किंतु यही भाउज कौन कहते एमती हुए तो तेणुक मुझे मोर जेहेतु शील नाही मुझे किणिकी मेथी हलदी गोटा हलदी देती बाटिया से बाटिकी रखी से आनी आसला आम से बटा को से पंथईर चारिपाखे पकई देथिलु बा गोटा गोटा होता पानिया भी से करी नथिले गोटा गोटा करिकी माने दर छेचा जो कहती से भली भाव से छेची से छेचा को आम पकईकी तापर से चंदन तांकर जो आनी जहाँ सिंदूर चंदन से लगाउछंती मु जहाँ आनी सब गोटी गोटी लगे दौची सिंदूर चंदन किंतु मेन मुख्य आकर्षण कथा हूँ कि हुलहुलीटा जो हुलहुली पड़े ना ये पूजार आटा पूरा समग्र लोक से जना पड़े आखपाखे जिते लोक अच्छा समस्ते देखी दिखती क्यों क्यों मैंने मुझे लक्ष्य कली क्यों क्यों मैंने छात उपरू देखुता कई क्यों मैंने झरका पटे भी देखुता एमाने कौन करुँच आज तो बहुत लोक बहुत आड़े भी ना पूजा ना बहुत साइड्रे ओडिशा रे भी बहुत जगार ये पूजा ना तो मोर तो निजर शाशुघर भद्रक जेहेतु भद्रक गोटे गोटे साइड्रे अच्छी मो नणंद जो बाहाई जो गाँव से गाँव अच्छी कि मो शाशुघर गाँव में ना कि मो जा मान गाँव में ना किंतु जेहेतु मो बापघर साइड्रे अच्छी ओषा छोट छुआ माने सॉरी छुआ करने कथा माँ मैंने तेणुक मैं ओषा को छाड़ापी चाहिए कली क्यों माने ओषा करें मुझे ओषाटा एवं नुह जेबे मोर पिला भी है नथिला आपण माने तो समस्ते जानिचंती मोर बहुत लेट रे पिला है 10 वर्ष पर मोर पिला है तो मते जड़े कही जड़े भाउज मते कही आम गाँव में जड़े कहले नाई तमें पिला हेउनी तमें कर ओषा देख तुम निश्चिंत पिला हेब
ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓଷା କରୁଥିଲି, ମାନେ ପିଲା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଓଷା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ପିଲା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କରିନଥିଲି କାରଣ ମୋ ଝିଅ ଛୋଟ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଉପାସ ରହିବିନି, କାରଣ ଏ ପୂଜା ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଉପାସ ପୁରା ଦିନ ସାରା ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଠିପ ବି ଢୋକିବନି ଓଷାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ବର୍ଷ କରିନଥିଲି, ଗୁଆ ବସେଇ ଭୋଗ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି ପୁଣି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ହେଉନି ବା ପିଲା ହେଇକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଷା କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ ଅନିଷ୍ଟ ହେବନି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ତାପରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, କଜଳ ସବୁ ଦେଇକି ଏବେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାଉଛୁ। ତାପରେ ସେ ଭାଉଜ ମୂଳା, କଦଳୀ, ଯାହା ବି ଆଖୁ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଆଗରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ କରନ୍ତି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ଚାଉଳ ଚୁନା କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ କୁଟିକି, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଧାନ କୁଟେ, ତାପରେ ସେ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁନା କରିକି ପିଠା କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ହୁଏନି, ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲାଗେନି। କେଉଁ ଆଡ଼େ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭୋଗ ହୁଏ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭୋଗ ହୁଏନି। ନଡ଼ିଆ ନା ପୁର ହେଇପାରିବ, ନା ପଣା ହେଇପାରିବ, ନା ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବ, ବାଡ଼େଇଆ ହେଇପାରିବ। ତ ନଡ଼ିଆର ଏଠି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, ମାନେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ନଡ଼ିଆର କୌଣସି ଏଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପଣା ବି ଗୋଟେ ଦରକାର, ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ମେନ୍ ହେଉଛି ଯମରାଜାଙ୍କର ପଣାଟା। ତ ଯେହେତୁ ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଠି ଛେନା, କଦଳୀ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ପକେଇକି ପଣା କରିଛୁ ଆମେ। ସେଇ ପଣାରେ ଆମେ ଢାଳିକିରି ପୂଜା କରିବୁ। ଏଠି ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ ବହି ପଢ଼ାଯାଏନି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ାଯାଏନି ସମୟ ଅଭାବ, ୟା ବହି ନଥାଏ, ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଖାଲି ପୂଜା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତିକ ହେଇନି। ମୁଁ ଏଠି ବହି ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ କାଲି କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ବହି। ସେ ଭାଉଜ କହିଲେ ମୋତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖାଯିବନି, ତମେ ପଢ଼। ଏଠି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ର କମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ବହି ପଢ଼ିକି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକିରି ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ଥାଏ ବହି ପଢ଼ିକିରି, ବହି ପଢ଼ା ଶୁଣିକିରି, ମାନେ କେମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଥଣ୍ଡା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ଜାଣିଥିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଓଷାରେ ମୋତେ ନା ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ, ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ସେଠି ବାହାରେ ବସିଥାଏ, କାକର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଷା କରିକି। ତାପରେ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ହେଉନି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୋଳ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଧବା କୁହନ୍ତି, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏ ଓଷା କରିବେ କି ନାହିଁ, ନାଇଁ, ଯେଉଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଷା, କାରଣ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ମାଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଓଷା କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁଥିରେ ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ନା, ଆପଣ ଚକୁଳି ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ବିରି ଚାଉଳ ବଟା ଯେଉଁ ଚକୁଳି ନେଇପାରିବେ, କାକେରା ନେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ବରା କରିକି, ଖାଲି ବିରିରେ ବରା କରିକି, ନାଇଁ ତ ମୁଆଁ ଉଖୁଡ଼ା ନେବେନି, ଗୋଟି ଗୋଟିକ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ଯମରାଜାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି କିଛି ଦିଆହେଇନି, ତାଙ୍କର ପୁରା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେକି ସବୁ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଖଇ ଭୋଗ କରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖଇ ଦେବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖଇ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ଗୋଟା କଦଳୀ, ଗୋଟା ସେଉ, ଗୋଟା କମଳା ସବୁ ଗୋଟା ଲାଗିବ। ପିଠା ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଯେମିତି ଆମର ଚଣ୍ଡ ଛଡ଼ାଯାଏ, ସେମିତି କିଛି ବି ଏଥିରେ ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ଛଡ଼େଇବେ ଭୋଗକୁ, ଗୋଟା ଗୋଟା ସବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବହି ପଢ଼ୁଛି, ବହି ପଢ଼ା ସରୁନି, କାରଣ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଲାଗିଗଲା ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବହି ପଢ଼ା ସରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାଉଜ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲେ ସେ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ପାଣି ଛଡ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ ବହି ପଢ଼ା ଛଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୂଜା କରିକିରି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଓଷା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନରେ ତ ସବୁ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ। ଛୁଆ ନଥିଲେ ସଂସାର ଅସାର ଯେମିତି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାୟଦ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେଟ୍ରେ ହେଉଛି, ଖାସ୍ କରି ମୋ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରିଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ, ବା ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।
जो मानकर शीघ्र हो जाउची शायद से जना पड़बनी ये कष्टटा कौन से माने अनुभव करें किंतु जो मानकर लेट्रे पिला होची से माने पिलार मूल्य कौन पिला हेबाटा केते कष्ट से मानक ही जना मु केते कष्ट पर ये मो पिलाटी पाइची मो झील को पाइची मु बहुत जंत्रणा पाइची बहुत कष्ट पाइची तो तेणुक मो पिलापाई जेकोसी भी परिस्थिति जेकोसी जहाँ भी हो जो जमितिया कष्टर ओषा हो पछे व्रत हो मु सबू ओषा करी मत किसी भी बाधिबनी तेणुक मो छुआटा मत कि टोटाली बाधु न था ना शीत हो ना भोक हो ना शोष हो ओषा मु पूरा निष्ठार सहित सकाळु नहीं कि पूरा राति 10टा पर्यंत मुझे ओषा करी तो आपण एमती करंतु आपणक जीवन में देखिए सुखर अभाव रही खाली माने पिला पाई नुह ये ओषारे से बही में लेखा अच्छी माने सब सुख आपण पाइबे मेन तो होची मृत्यु जदि यमराजा को आम खुशी करके रखा सब पूजा व्रत करवा तो से खुशी हेबे आम जीवन रू आम संसार ठू आम परिवार ठू मृत्यु दूर बहुत दूर रहिबो मृत्यु निश्चिंत दूर रहिले आम निश्चिंत खुशी रे रहिबा तेणुक मु अनुरोध करी जो माँ माने भौणी माने माँ हो सारी माँ हवाक चाहूँगी ये ओषा निश्चिंत करंतु देखिए आपण घर परिवार आपण कोल एबे मोर एठी बही पढ़ा सरी जाइछि एबे आमे वज्रमूली रे दांड पहरिबो वज्रमूली हेउची पूजार मेन जिनस मेन सामग्री जहाँ को कह जाए कि जो वज्रमूली वज्र हो जाए यही पूजारे तो आम यही वज्रमूली रे दांड पहरिबू कई कई जगार मुझे देखी खाली पहरती वज्रमूली रे दांड को किंतु खाली पहरा जाएनि चाउल चूना जो मलुख कह जाए चाउलर सेटा पकईकी पहरा जाए मुझे सेपटिया पहरवा चाहूली किंतु भाउज कहले ना सेपटिया पहरा हेनी एपटिया पहरा हे तेणुक आम सीधा पहरुचे यही जो वज्रमूली रे 7 थर से जो पंथई चारिपाख पहरा जीव तापर से जो पिठा सबू हो भोग सामग्री रही से सबू कढ़ा जाइकी गोटे जगार तापर तार पानी छड़ा हे पानी छड़ेला पर बंदापना करके दीप धूप जो लगी बंदापना करके पूजा शेष होपर जो वज्रमूली रही से वज्रमूली रे पिला मुंड को देह को बाड़िया जाए यही विश्वास रे कि से वज्रमूली पूजा है वज्र हो जाइए आ से पिलार मुंड को देह को बाड़े शरीर मध्य वज्र शक्त हो दैव दुर्घटना रे अकाल वियोग घटब नहीं ताकर यही आशा रखी माँ माने यही व्रत बा पूजा करिथांती विभिन्न जगार विभिन्न प्रकार पूजा होता है तो आपण माने जदि इच्छुक ये पूजा करबा पई ताहले आपण ये वीडियो देखि पूजा करि पारंती जदि मो वीडियोटी आपण मानको भल लागि थाए ताहले वीडियोटी को लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करिवे ता सहित जदि मो चैनल नुआ अछंती बा मो चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताहले दया करी सब्सक्राइब मध्य करि देबे रहिली नमस्कार।